असल में एक ICMAP का सेशन था मेरा 6 से 9, और वो कंडक्ट कर रहा था, इसलिए आपका सेशन नहीं हो सका था, तो मैंने इंटीमेट कर दिया था आप बच्चों को। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर आज जो काम हमने करना है, इसके अंदर एक गड़बड़ कर गए यार। यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए था हमें, ये लिख दिया पकड़ के। बिस्मिल्लाह। तो देखिए, हम बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग के टॉपिक को ही लेकर चल रहे हैं अभी, लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका ताल्लुक जो है वो मार्केट इन्वायरमेंट के साथ है। तो हम इसे कहते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट, जिस पे आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि दुनिया में मार्केट इन्वायरमेंट जो है उसको लिए बिना कोई हल नहीं है। यानी अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी प्रोसेस को ये समझें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी प्रोसेस को अगर हम ये समझें कि वो अपने माहौल से अलहदा होकर रह सकता है, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उसकी वजह ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अपनी इन्वायरमेंट से अलहदा हो ही नहीं सकती। इन्हें जो कुछ भी एज अ रॉ मटेरियल लेना है या इनपुट लेना है, वो भी इन्होंने इन्वायरमेंट से ही लेना है, और इन्होंने जो कुछ प्रोड्यूस करना है वो भी ला के इन्वायरमेंट को ही देना है। लिहाजा ये फोर्सेस अपनी इन्वायरमेंट से अलहदा नहीं हो सकती, किसी भी सूरत अपनी इन्वायरमेंट से हम इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ये अपनी इन्वायरमेंट के साथ लाजमन वाबस्ता होते हैं, माहौल से अलग नहीं किए जा सकते। तो वंस दे आर नॉट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, so there must be we go through discuss some sort of factors which are prevail in the market, which are prevail in the market environment। तो हमारे ऊपर ये कंपल्शन बन जाती है कि हम उन फैक्टर्स का जिक्र करें जो कि इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और हमारे बिजनेस के सर्कमस्टांसेस पर असरअंदाज होते हैं। इस हवाले से अगर हम इस चैप्टर की समरी को देखते हैं, तो अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग को तो समझा है, लेकिन जो ज़रूरी काम करने वाले हैं उसके अंदर इस वक्त इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग में एक तो इसकी इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, जिसके अंदर पाया जाता है आपका पेस्टल फैक्टर, और ये एज इट इज़ आपकी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है। और दूसरी चीज़ जो है वो है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। लेकिन अभी हम इस तरफ नहीं चलते, सबसे पहले चलते हैं इन्वायरमेंट की तरफ, जिसकी भी हम बात करें, फिर चलेंगे कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं इन्वायरमेंट की तरफ। इन्वायरमेंट के हवाले से देखा जाए तो हम पहले से जानते हैं कि दो तरह के एनालिसिस होते हैं। एक एनालिसिस होता है जिसको आप पेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें ये होता है कि पॉलिटिकल फैक्टर दो हो जाते हैं, एक तो पॉलिटिकल फैक्टर इसमें आ जाते हैं, दूसरे इसके अंदर लीगल फैक्टर आ जाते हैं। और सोशल के भी तीन हिस्से बन जाते हैं। एक सोशल में डील कर लेते हैं आप सोशल फैक्टर्स को, एक डील कर लेते हैं डेमोग्राफिक को, और एक डील कर लेते हो आप लोग इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल। लेकिन यहाँ पे जो फिलिप कॉटलर ने अपनी मार्केटिंग की किताब में किया है उसी को फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि मैंने जो आज आपको शॉर्ट नोट्स अपडेट किए थे आपके गूगल क्लासरूम में, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये सब हमने आखज वहीं से किए हुए हैं, फिलिप कॉटलर की बेसिक मार्केटिंग या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग से। तो वो इस मॉडल की बजाय वो यूज़ करता है पेस्टल मॉडल। पेस्टल मॉडल का फ़ायदा ये है कि हर फैक्टर एक एक अलग-अलग हो जाता है। जैसे पेस्टल में पी जो है, इससे मुराद पॉलिटिकल फैक्टर है,
ई जो है इससे मुराद इकोनॉमिक फैक्टर है, एस से मुराद सोशल, टी से मुराद टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, टी से मुराद टेक्नोलॉजिकल, और ई से मुराद इकोलॉजिकल, और एल से मुराद लीगल। इस तरह ये छः के छः फैक्टर जो है वो कवर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इनको ज़रा मार्केटिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इनको एफ में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं ना एफ में, तो एफ में ये जो मॉडल्स हैं या ये जो आपके फैक्टर्स हैं, वहाँ पर ये जर्नल बिजनेस के हवाले से डिस्कस होते हैं। लेकिन यहाँ जर्नल बिजनेस, यहाँ स्पेसिफिक विद रिलेटेड टू द स्पेसिफिक विद द मार्केटिंग, यहाँ इनका ताल्लुक जो है प्योरली मार्केटिंग के साथ। अब जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं, जो कि हमारे पॉलिटिकल फैक्टर। देखिए बात ये है कि जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ये डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस को, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो ज़ेर बहस आते हैं, जैसे टैक्स हो गया, सब्सिडीज हो गई, गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सब्सिडीज हो गई, ठीक है जी, गवर्नमेंट का कोई नया लीगल सिस्टम आ गया, या गवर्नमेंट जो है कोई नया लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम आ गया, बिजनेस की कोई, या ये कह लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई नया हेल्थ इंट्रोड्यूस करा दिया, हेल्थ सिस्टम, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, कोई बड़ा सा डैम बना दिया है, गवर्नमेंट ने कोई ट्रेन सिस्टम बना दिया है, कोई एयर लाइन नहीं बना दी है, ठीक है, कोई रेलवे सिस्टम बना दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। तो इसकी वजह से हमारा बिजनेस ऑपरेट होता है। लिहाजा जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पे, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, कहते हैं कि जो हमारी कारोबारी दुनिया है, पर्टिकुलरली जो हमारी मार्केटिंग की दुनिया है, ये बहुत ज़्यादा इस बात पे बेस करती है कि हमें किस कदर अमन व अमान मिलता है। यू आर गोइंग टू डिस्कस स्टेबिलिटी कितनी आप देते हैं। कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अफरा तफरी हमारे कारोबार के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। मार्केटिंग विजडम जो है, या विजडम ऑफ मार्केटिंग जो है, वो प्रिवेल अमन व अमान के बाद करता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो बिजनेस के अंदर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई सर्वाइवल पॉसिबल हो सके। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जाए वो बड़ा काम हो, वो बड़ा सपोर्टिव हो, वो उसके अंदर बिजनेस के लिए बड़ा रूम हो, और फिर इस तरह से निज़ाम बनाया जाए कि इसके अंदर बार बार रद्दो बदल ना हो। कभी डिक्टेटरशिप आ जाए, कभी डेमोक्रेसी आ जाए, कभी डेमोक्रेसी भी इंस्टेबल अनस्टेबल सी हो, तो फिर हमारे कारोबार नहीं चलते। अगर हमें अपनी मार्केटिंग का बाज़ार गर्म करना है तो पहली चीज़ ये है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, हमें एक निज़ाम चाहिए, इंस्टीट्यूशंस चाहिए स्ट्रॉन्ग किस्म के, और उन इंस्टीट्यूशंस के आपसी अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। यानी इंस्टीट्यूशंस चाहिए। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ज़ाहिर है पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन होती है, इसी तरह जो है कोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन होती है। तो ये तमाम जो है इनके आपस में जो सिस्टम है वो बड़ा मजबूत एक सिस्टम हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें नॉर्म्स बड़े अच्छे हों, कल्चर बड़ा अच्छा हो, एक दूसरे के गिराने की बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। तो इस तरह की जो आइडियल इन्वायरमेंट होती है, वहाँ पे जो बिजनेस इन्वायरमेंट स्टैब्लिश होती है वो बड़ी सपोर्टिव होती है। लिहाजा हमें अपने बिजनेस को अगर इस्टेब्लिश करना है और हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो फिर हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि एक अच्छा निज़ाम लाना पड़ेगा। तो ये है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम में और भी चीज़ें आ जाती हैं,
जैसे बाज़ औक़ात गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो एक पॉलिसी ले आती हैं और वो पॉलिसी होती है कि हमने ज़्यादातर बिजनेसेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखने हैं, तो उनको हम कहते हैं ये नेशनलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात गवर्नमेंट्स आती हैं, ये रहा है कि तकरीबन आप ये कह लें कि दुनिया भर में 1970s तक ये बड़ा रहा है कि जी नेशनलाइज करते हैं हर चीज़ को। लेकिन फिर एक दौर आया जिसको हम कहते हैं डी नेशनलाइजेशन का ज़माना आया कि चीज़ें जो है डी नेशनलाइज कर दी गई हैं, यानी प्राइवेटाइज कर दी गई हैं। और इस हद तक कर दी गई कि सिंगापुर एयरलाइन प्राइवेटाइज है, ब्रिटिश एयरवेज प्राइवेटाइज है, तो फिर प्राइवेटाइजेशन का ज़माना आ गया। इस तरह ये चीज़ें जो है ये अप डाउन होती रही हैं, बदलती रही हैं और स्विचिंग होती रही इसके अंदर, यानी इनके अंदर कोई एक निज़ाम नहीं चला। लेकिन बहरहाल निज़ाम को चलना है तो ये तो बात है कि इसमें से आपकी पॉलिसी क्या है, नेशनलाइजेशन है, डी नेशनलाइजेशन है। फिर इसके अंदर बड़ी अहम बात ये है कि जो हुकूमतें हैं उनकी जो है वो हाउसिंग पॉलिसी क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोडक्ट तो घरों में बिकते हैं ना, बिजली के बल्ब हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं, इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो हाउसिंग पॉलिसी क्या है, टाउन डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है। बाज़ मुल्कों में टाउन डेवलप करना बड़ा स्ट्रिक्ट काम है क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म होता जा रहा है। तो टाउन डेवलपमेंट की क्या पॉलिसी है, बाज़ मुल्कों में ओपन है, जैसे पाकिस्तान में तो मर्जी एग्रीकल्चर लैंड को तबाह कर रहे हैं, मसला ही कोई नहीं है। अच्छा, फार्मिंग की क्या पॉलिसी बनाती है हुकूमत, ठीक है जी। तो ये भी पॉलिटिकल निज़ाम और हमारी मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। एजुकेशन पॉलिसी क्या है हुकूमत की, ठीक है जी। अभी बात कर रहे थे हेल्थ पॉलिसी क्या है। ये ज़ाहिर है बहुत सारे बिजनेस हेल्थ से वाबस्ता हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये चीज़ है। इसी तरह हुकूमत का क्राइम कंट्रोल का क्या प्लान है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसके अलावा ये भी बात अहम है कि जो हुकूमत है वो किस हद तक जो है वो एनर्जी पॉलिसी को कैसे लेके चलती है। क्या वो ऐसे सोर्सेज ढूंढ के लाती है जिससे एनर्जी ज़्यादा यानी बिजली ज़्यादा और सस्ती हो। बिजली ज़्यादा और सस्ती होगी तो हमें फ़ायदा होगा ना। और फिर इसमें भी कोई मसला नहीं है कि जो है गवर्नमेंट का ये भी देखना पड़ता है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्या है। क्योंकि मुल्कों से ताल्लुकात होंगे तो हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर सकेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में जा सकेंगे। तो ये है बेसिकली वो चीज़ें जिसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि हम पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, सियासी एंगल से देखते हैं कि क्या सिचुएशन कैसे टैकल होती है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड, ये बड़ी अहम होती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, आप अगर बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स में। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। असल में तो बात ये है कि देखना ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उनकी बेसिकली जो इकोनॉमिक पॉलिसी है या इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या कहता है। देखिए असल में तो चार चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हर इकोनॉमी चाहती है कि उनका ग्रोथ जो है ना वो बहुत अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, यानी जीडीपी जो है ना वो बहुत बढ़े। क्योंकि जीडीपी बढ़ने से तीन फायदे तो स्ट्रेट अवे हो जाते हैं। जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि आपके मुल्क में मोर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं। तो अगर आपके मुल्क में ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी तो पहला मसला तो आपका यही हल हो जाएगा तो देखिए ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हो तो पहला मसला तो आपका यही हल हो जाता है कि जी बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास हैं। तो गुड्स और सर्विसेज आपके पास हैं तो इसके मतलब बनता है कि आपके पास जो है प्राइसेस आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। चूँकि आपने जो है वो अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर ली हैं तो प्राइसेस खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगी। ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, इसका मतलब है जॉब्स भी अच्छी हैं, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल्ड है। अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल्ड है। और अगर गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ आप ये भी कहते हो कि जी
गुड्स ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करोगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे तो ज़ाहिर बात है रेवेन्यू भी ज़्यादा अर्न करोगे, ये भी एडवांटेज है आपको। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज यानी अगर किसी मुल्क का जीडीपी अच्छा है तो ये एडवांटेजेस तो अपनी जगह ज़रूर मिलेंगे उसे। लेकिन इसके साथ ये भी चीज़ वाबस्ता है कि हमारी कोशिश ये होती है या मीशत में मार्केटिंग और बिजनेस का बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मैटर करता है कि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ बैलेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है। क्योंकि ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि माशरे में जितना बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा उतनी सेल्स ज़्यादा होंगी, उतनी सेल्स ज़्यादा होंगी, उतनी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेची जा सकती हैं। लेकिन अगर मुआशरा तफावत का शिकार होगा, अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, तो मामला मुश्किल हो जाएंगे। फिर नुकसान ये होगा कि देयर विल बी अ फ्यू सेगमेंट्स, चंद सेगमेंट्स होंगे हु कैन बाय, सिर्फ चंद एक सेगमेंट्स होंगे जिनके पास पैसा होगा और वो चीज़ खरीद सकेंगे, और बाकी सेगमेंट्स के पास पैसा ही नहीं है तो वो चीज़ कहाँ से खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे। तो ये मुश्किल हो जाएगी। बेहतर ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज खूब प्रोड्यूस हो इकोनॉमी में, प्राइस कंट्रोल हो, जॉब ज़्यादा हो, जॉब ज़्यादा होंगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, सेल और बढ़ेगी, मार्केट और एक्टिव होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी तो आपके पास फॉरेन मार्केट का भी स्कोप जो है वो भी होगा। और फिर अगर तकसीम दौलत यानी कि जो है बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, सेल्स और बढ़ेंगी, सेगमेंट्स की बजाय पूरी मास मार्केट बनेगी, तो फिर फ्यू सेगमेंट्स नहीं रहेंगे। तो ये इसमें होना चाहिए। लेकिन इकोनॉमी का या मार्केटिंग का सारा खेल जो है वो बेसिकली इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि हमारी जो है वो एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस अच्छी होंगी, सोच अच्छी होगी, तौक़ात हमारी जो है वो बड़ी मुस्बत होंगी। अच्छी तौक़ात के नतीजे में फ़ायदा ये होगा कि एक तरफ तो हाउस होल्ड जो है वो बहुत अच्छा डिमांड करेगा, यानी पैसा कमाएगा लेकिन उसको खर्च कर देगा, पैसा कमाएगा उसको खर्च कर देगा। जी बिल्कुल, करेंसी भी बेहतर होगी, आप दोस्त ने बिल्कुल सही कहा। तो डिमांड बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होंगी। लेकिन सिर्फ कंज्यूमर साइड नहीं है इसका फायदा। अगर आप देखें तो इसका दूसरा एडवांटेज जो है वो चला जाता है बिजनेस को, कि बिजनेस कॉन्फिडेंस भी साथ बढ़ जाता है ना, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। यानी एक तरफ तो कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस की वजह से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस कॉन्फिडेंस की वजह से इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा होगा। तो पैरेलल ये बायर हो गया और ये प्रोड्यूसर हो गया, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे और इस तरह कारोबारी दुनिया ग्रो करेगी। और इन हालात में ऑब्वियसली जब दोनों तरफ फायदा हो रहा है तो गवर्नमेंट को भी टैक्स डट के मिलेगा, और गवर्नमेंट को अगर टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, तो ज़रा गवर्नमेंट ने भी कोई घर तो नहीं ले जाना, वो भी आपके लिए अच्छे डैम्स बनाएंगे, अच्छी रोड्स बनाएंगे, यानी एक तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे आपके लिए। तो वो देखिए ना, एक तरफ फायदा नहीं, मल्टीपल साइड फायदा है। जब मुस्बत होता है हर तरफ मुस्बत है, हाउस होल्ड भी पैसे खर्च कर रहा है, चीज़ें बिक रही हैं, बिजनेस भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कारोबारी दुनिया चल रही है, अच्छा उससे उससे रोज़गार और बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। और अगर ये गुड्स की क्वालिटी अच्छी है तो ज़ाहिर बात है बीच में फ़ौरन बाहर भी कूद पड़ेगा कि ठीक है यार, इनकी इकोनॉमी से चीज़ मंगवा लेते हैं, जब सस्ती मिल रही है, अच्छी मिल रही है, दैट्स गुड।
تو اس سے آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھتی ہے اور آپ کے پاس پھر وہی بات ایکسپورٹ مارکیٹ آ جاتی ہے. تو اس طرح یہ جو کاروبار ہے یہ فلرش ہوتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اب اس کے اندر اوبویسلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کی اکانومی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ وہی جی ڈی پی جس کی ہم نے بات کی ہے وہ سموتھلی بڑھے. ٹائم کے ساتھ ساتھ جی ڈی پی سموتھلی بڑھے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. ہوتا کیا ہوتا ہے کہ انسان نا توقعات پہ بیس کرتا ہے. اس لیے جب یہ ٹائم کے اعتبار سے جی ڈی پی بڑھتا ہے تو یہ بجائے سیدھا بڑھنے کی یہ اس طرح فلکچویٹ ہوتا ہے. فلکچویٹ ہوتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی اس کے اندر ڈفرینٹ بزنس فیزز بن جاتے ہیں. جیسے اگر رائزنگ پہ جا رہا ہے ہم اسے ریکوری کا نام دے دیتے ہیں. اگر بالکل عروج پہ ہے تو ہم اسے پیک کہہ دیتے ہیں. ڈکلائن کر رہا ہے تو ریسیشن کہہ دیتے ہیں. بالکل گرا ہوا تو سلمپ کہہ دیتے ہیں. اس طرح یہ 4 فیزز بن جاتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ جب بھی اکانومی بوم میں آتی ہے تو یہاں تو مارکیٹ اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے. یعنی جو چیز ہم بناتے ہیں جیسی بھی بناتے ہیں وہ بکنا شروع ہو جاتی ہے. اور چیزیں جو ہے وہ لاتعداد مقدار میں بنتی اور بکتی ہیں. یعنی اصل میں کہانی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز آر سو ہائی. جب ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوں گی تو ڈیمانڈ ہائی ہوگی. ویری ہائی. اور جب ڈیمانڈ ہائی ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی. اور پھر امپلائمنٹ بھی ہائی ہو جائے گی. لیکن اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ بہت ہائی ہو جائے گی تو یہاں پرائسز بھی تو ہائی ہوں گی نا. تو اس کا یہ بھی ہے چیزیں بکتی ہیں لیکن پرائسز بڑی ہائی ہوتی ہیں بوم. لیکن ہوتے 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 پیسے کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بینکس ہاتھ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. انٹرسٹ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا جیسے ہر عروج کو زوال ہے. عروج سے مجھے عروج یاد کرا دیا ہم نے. اچھا تو ہر عروج کو زوال ہے. اسی طرح جب عروج آتا ہے یا آتی ہے تو بینک تنگ پڑ جاتے ہیں پیسہ دے دے کے. ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا دیتے ہیں. آپ سب لوگ فائنینس کے آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہیں سے ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. اب انٹرسٹ ریٹ کیسے بڑھے گا؟ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو آپ سب بچے جانتے ہیں انویسٹمنٹ کیا ہو جائے گی. اچھا انٹرسٹ ریٹ بڑھے تو انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کوئی بچہ لکھ کے مجھے بتا سکتا ہے کمنٹس میں؟ انویسٹمنٹ ڈکریز شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم. اب ایک دفعہ انویسٹمنٹ کو ڈپ لگ گیا تو یہ سارے ویریبل اوپر کی بجائے نیچے کو. سارے ویریبل اوپر کی بجائے نیچے کو جانا شروع ہو جائیں گے اور ہم نیچے سلپ ہونا شروع ہو جائیں گے. ہوتے 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 ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ یہ جو لکھا ہے نا ویری ہائی اس کی جگہ لکھ دو ویری لو. ایکسپیکٹیشنز لو, ڈیمانڈ لو, انویسٹمنٹ لو, امپلائمنٹ لو, پرائسز لو. پھنس گئے سلم میں جا کے. اب اس کو الٹ بینک تنگ پڑ جائیں گے. قرضے ہی لینے کوئی نہیں آ رہا. پیسہ جمع ہوا ہے کیا کریں؟ وہ ریٹ آف انٹرسٹ کم کر دیں گے. ریٹ آف انٹرسٹ گرائیں گے انویسٹمنٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی. انویسٹمنٹ بڑھنا شروع ہوگی ہم دوبارہ پھر اوپر جانا شروع ہو جائیں گے. اس طرح یہ بزنس اینڈ مارکیٹنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ فلوٹ کرتی رہے گی. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ یہاں یہ ضرور جاننا چاہیں گے
کہ مارکیٹ میں انفلیشن کیسے ہو جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے انفلیشن اصل میں ہر اکانومی میں دو طرح سے فلو کر رہا ہوتا ہے. جیسے اگر پاکستان کی مارکیٹ کو اگر آپ لیں گے نا تو پاکستان کی مارکیٹ میں 3 کلاسیں ہوتی تھیں لیکن اب 2 ہی کلاسز ہیں. ایک پاکستان میں ہے ایلیٹ کلاس. تو جو ایلیٹ کلاس ہے اس نے ایک انفلیشن کریٹ کیا ہوا. ایلیٹ کلاس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ڈیمانڈ بہت بڑھاتے ہیں، یعنی ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے. تو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جیسے اگر یہ میرے پاس ڈیمانڈ کرو ہے، یہ میرا سپلائی کرو ہے، یہ ایکولیبریم ہے. ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی حد کی ہوئی ہے، یعنی آپ کہہ دیں گے انہوں نے تو لٹ پائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈیمانڈ جو ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ بڑھا دی ہوئی ہے چیزوں کی. یہ خریداری اتنی زیادہ کرتے ہیں. گوشت خریدنے گئے ہیں تو اس سے یہ نہیں کہنا گوشت 2 کلو دے دو، کلو دے دو، نہیں کہنا یہ بکرا ہی تول دو. کوئی اور چیز خریدنے جائیں گے کہیں گے جی اچھا جی یہ کیا جی یہ ذرا 2 من چیز میں رکھ دو. کھانی نہیں کھانی وہ الگ بات. تو جو ایلیٹ کلاس ہے اس نے جو انفلیشن کریٹ کیا ہوا وہ ہے ڈیمانڈ پول. انہوں نے ڈیمانڈ پول کیا ہوا ہمارے لیے. تو یہ ہے ریچ کلاس. تو جو ریچ کلاس ہے اس نے یہ کام کیا ہمارے ساتھ کہ چیزوں جو قیمتیں اس کی بڑھائی ہوئی ہیں. اس کے اندر مٹن ہے، اس کے اندر آپ دیکھو گے تو جو ہے وہ سیمنٹ ہے، سٹیل ہے، یعنی وہ چیزیں جو کہ بنیادی ضرورت میں کم آتی ہیں لیکن ان لوگوں نے اس کی قیمتیں خوب بڑھائی ہوئی ہیں. بنیادی بھی ہیں کچھ لیکن بہرحال انہوں نے بڑھائی. تو ریچ کلاس جو ہے ڈیمانڈ پول انفلیشن کر رہی. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ لوئر کلاس ہیں. جو ہماری لوئر انکم گروپ ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہاں پہ ڈیمانڈ پول کی بجائے نا وہاں کاسٹ پش پرابلم ہے. کاسٹ پش پرابلم ہے. ان بیچاروں کو چاہیے کیا ہوتا ہے، ان کو میڈیسن چاہیے، ان کو شوگر چاہیے، ان کو ویٹ چاہیے، ان کو کوئی بجلی کا سامان الیکٹریکل چیزیں چاہیے، لائٹس بلبس وغیرہ. تو جو ان کی چیزیں ہیں اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کاسٹ ہائی ہو گئی ہے. تو ایک طرف ڈیمانڈ پول انفلیشن ہے تو دوسری طرف کاسٹ پش انفلیشن ہے. کاسٹ پش انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ بھائی الیکٹریسٹی کا یونٹ تھا 4-4.5 روپے کا ایسے کوئی 8 سال پہلے، تو اب وہ ایک ٹینیور گزرا کسی کا تو وہ 8-10 روپے کا ہو گیا، اور آج ابھی جو ہے میں 16-17-18 روپے کا ہے. تو جب بجلی کا یونٹ اتنا مہنگا ہوگا تو سپلائی شارٹ ہو جائے گی. سب جو پروڈیوسر ہے نا وہ پروڈیوس کرنے کو زیادہ تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ کاسٹ بڑھ گئی. تو یہاں پہ جو دوسری کلاس ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ ہے کاسٹ پش کا. تو لوئر کلاس کی چیزوں میں کاسٹ پش ہے اور ایلیٹ کلاس میں ڈیمانڈ پول ہے. لہذا مارکیٹ میں اوور آل ہی ہماری مارکیٹ میں پرائسز ہائی ہیں اور اس میں انفلیشن کا جو ٹرینڈ ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سب بچے جانتے ہیں کہ چیزیں تب بکتی ہیں جب کوئی روزگار اچھا ہو، لوگ جاب سے لگے ہوں، پیسے کماتے ہوں، ارن کرتے ہوں، تو تبھی بات بنتی ہے نا. یہاں لوگوں کے پاس روزگار ہی نہ ہو تو کام کہاں سے چلنا. تو یہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس روزگار ہے کہ نہیں. اب دیکھا جائے جو ہماری مارکیٹ ہے اس میں جاب لیسنس بہت زیادہ ہے. انمپلائمنٹ کافی زیادہ ہے. انمپلائمنٹ کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. ایک تو آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ جاب سیکرز زیادہ ہیں اور جابس کم ہیں. ظاہر بات ہے جب جابس کم ہوں گی، جاب سیکر زیادہ ہوں گے تو انمپلائمنٹ ہے. دوسری انمپلائمنٹ کی ہمارے یہاں سچویشن یہ ہے کہ جو آپ کی سکلز ہیں وہ کسی اور چیز کی ہیں اور جو جاب آپ کر رہے ہیں وہ
کوئی اور ہے. جیسے کہ پائلٹ صاحب ہیں, جہاز اڑاتے ہیں ایسے, لیکن آج کل اسکول میں پی ٹی ماسٹر لگے. انجینئر صاحب ہیں, وہ نہ تو انہیں کسی پروجیکٹ پہ چاہیے, لیکن وہ جناب جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ ٹیکنیشین لگے ہوئے کہیں. اب انجینئر کو ٹیکنیشین کی جاب تو نہیں کرنی ہوتی. یہ بھی ان امپلائمنٹ ہے. اب جو یہ ان امپلائمنٹ ہے, اس سے پیسہ تو نہیں آئے گا, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں آئے گا, ظاہر چیزیں بکیں گی نہیں, تو مارکیٹ تو شرنک ہو گئی نا, بزنس تو شرنک ہو گیا آپ کا. اب اس میں مختلف ریزنس دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, ایک تو ویسے ہی ان امپلائمنٹ ہوتی ہے جس کو آپ سائیکلیکل ان امپلائمنٹ کہتے ہیں, وہ تو ہر بزنس سائیکل کے ساتھ آنی ہی ہے. یہ ہر ریسیشن پہ لوگوں کو فارغ کیا جانا ہے, جاب سے نکالا جانا ہے, اور ہر ریکوری پہ دوبارہ پھر کال کیا جانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو سائیکلیکل ہے, یہ تو ان امپلائمنٹ ہوتی ہی ہے, اور یہ پارٹ آف بزنس سائیکل ہے. یہ ہر 7-8 سال بعد ریوائز ہونی ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے جی ایک تو یہ ہے, یہ سائیکلیکل ان امپلائمنٹ, یہ تو ہونی. دوسری جو چیز ہے جس کو یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا جی, یہ آپ کی فرکشنل ان امپلائمنٹ ہے, کہ کچھ لوگ ایک جاب چھوڑ کے دوسری پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ذرا وقت لگ جاتا ہے ایک جاب سے دوسری پہ جاتے ہوئے. یہ بھی ہوتی ہے اکانومی میں. ٹیکنالوجیکل بھی ہوتی ہے, ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی ہے, تو لوگ جو ہیں وہ پھر ظاہری بات ہے نئی ٹیکنالوجی نہیں سیکھ پائے تو پیچھے رہ گئے. اسی طرح اسٹرکچرل ہوتی ہے, کوئی آرگنائزیشن تو آپ کی اکانومی, اس کا اسٹرکچر بدل گیا, ایک سیکٹر ہی ختم ہو گیا, تو اس سے بھی ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ان امپلائمنٹ کا حصہ ہوتی ہے. چلے ہم وہ بھی مان لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ یونینس کی وجہ سے بھی ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے, چونکہ ریئل ویج ان امپلائمنٹ فیویل کرتی ہے, کہ ویجز بڑھا دی جاتی ہیں, افورڈ نہیں ہو پاتا ورکر. تو یہ بھی اپنی جگہ ہوتی ہے. بہرحال دیر آر نمبر آف ریزنس آف ان امپلائمنٹ, لیکن جتنی بھی ان امپلائمنٹ ہے, مسئلہ تو یہی بنتا ہے کہ جو ہے دو مقصد یہی ہے کہ بھئی اس سے بزنس شرنک ہوگا, اور ہماری مارکیٹنگ جو ہے وہ تو پھر کام نہیں کرے گی. یہ ہے ان امپلائمنٹ کا رول. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جو آپ بات کریں, اگر کیا نام لیتے ہیں, اس کو پھر کنٹرول کیسے کیا جائے, تو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس دو ہتھیار ہیں. ایک ہتھیار ان کے پاس ہے جی کہ اس کو فزیکل پالیسی سے سالو کرو. پروجیکٹ شروع کر دو, ان پروجیکٹس کے اندر انجینئرس کو اکوموڈیٹ کرو, ورکرس کو اکوموڈیٹ کرو. اس طرح ان کو جابس ملیں گی, اور ملیں گی تو اکانومی میں تھوڑا سا جو ہے وہ سانس لے گی اکانومی. پروجیکٹس لگیں گے, پیسہ لوگوں کے پاس جائے گا, تو وہ بائنگ شروع کر دیں گے. بائنگ شروع کریں گے تو ہماری مارکیٹنگ کی ایفرٹ بھی کامیاب ہو جائے گی, کاروبار میں بھی کوئی ہل جل آ جائے گی. اور دوسرا طریقہ اس میں ہے کہ آپ مانیٹری پالیسی کو بھی استعمال کرو. مانیٹری پالیسی کو استعمال کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ریٹ آف انٹرسٹ کم کرو. ریٹ آف انٹرسٹ کم کرو گے تو انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی. انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی تو پھر روزگار لوگوں کو ملے گا, وہ کاروبار شروع کرے گا, کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ بھی ایک بڑا ٹریمنڈس طریقہ ہے. تیسری کمرشل پالیسی ہے, جس کے تحت یہ کیا جا سکتا ہے کہ وقتی طور پہ یا اپنا ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو ڈی ویلیو کر لیتے ہیں. ایکسچینج ریٹ کو ڈی ویلیو کرنے سے تو ہماری چیزیں اور دوسروں کے لیے سستی ہو جائیں گی, تو اس سے ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا. ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا تو الٹیمیٹلی جو ہے ہمارے لیے یہ اپرچونیٹیز کا باعث بنے گا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ایکسچینج ریٹ جو سے ڈی ویلیو کر لیں بایا کمرشل پالیسی, اس سے بھی کافی کام بن جاتا ہے. تو یہ بچوں ہم نے ایک کوئک ریویو لے لیا. اکنامک فیکٹر کے لیے اب تھوڑی سی بات ہو جائے آپ کے
सोशल फैक्टर्स के ऊपर। तो अब थोड़ी सी बात हो जाए आपके सोशल फैक्टर्स के ऊपर भी, तो मैं ज़रा सोशल फैक्टर को भी अपडेट करता हूँ थोड़ा सा। देखिए जो सोशल फैक्टर्स हैं इसके अंदर एक तो देखिए बात हम ये कहते हैं कि जो हमारे सोशल फैक्टर्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान में लोगों का एटीट्यूड क्या है, डाइट कॉन्शियस कितने हैं, सोच क्या बन रही है, डाइट हेल्थ पे हमारे क्या ख्यालात हैं, ठीक है जी, फिटनेस क्लब ज्वाइन कर रहे हैं लोग, ये सोशल चेंजेस हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो बर्थ रेट का मामला क्या है, बाकी चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पे असल में ये दो चीज़ें इनको अलग-अलग करना पड़ेगा। अब ये जो दो चीज़ें हमें अलग-अलग करनी पड़ेंगी इसके अंदर, एक तो आपका आ गया ना जी, जिसको आप सोशल फैक्टर तो कह रहे हैं लेकिन खाली सोशल फैक्टर नहीं कहा जाएगा। ये सोशल फैक्टर्स जो हैं ये ब्रेक हो जाते हैं कम से कम दो चीज़ों में, एक सोशल ट्रेंड्स और एक डेमोग्राफिक ट्रेंड्स के। दोनों का ही मार्केटिंग के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। जितने भी फैक्टर हैं उनमें से ये एक बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। लाहौर में अजान हो रही है तो हम 1 मिनट के लिए रुकते हैं, अजान हो जाने दें। अच्छा बच्चों, अब बात ये है कि मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि जी मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो अचानक मेरी आवाज़ की बत्ती चली जाती है, आवाज़ कम हो जाती है। डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ ऐसे ही चलती रहे तो आप थोड़ा थोड़ा खाते रहे साथ साथ, कभी फल खाएं, कभी सेब खाएं, कभी अनार खाएं। तो अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैंने साथ में अनार के दाने निकलवा के रखे हैं। तो जब थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि लाइट कम हो रही है, असल में ये जो कोविड है ना बंदे को हिला के रख देता है। तो मैं थोड़ा सा ना वो कोई भी चीज़ खा लेता हूँ, आपको आवाज़ तो जाती होगी चप चप की, लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना गिव एंड टेक है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज। अच्छा बच्चों, एनीवे अब बात ये है कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, ये हैं आबादी के मामला। द मैटर्स आर रिलेटेड विद द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में हमारा क्या इंटरेस्ट है, देखिए सीधी बात है, अगर किसी मुल्क की पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा
تو جتنی بڑا سائز ہوگا اتنی بڑی مارکیٹ ہوگی. اس سے تو گہرا تعلق بنے گا نا جی اس کا. مور ہیڈز مور ڈیمانڈ. ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات یہ کاروبار کہاں ہوگا, لوکیشن میٹر کرتی ہے. دیکھنا پڑے گا سٹیز میں کتنے لوگ رہتے ہیں. اگر بہت زیادہ لوگ سٹیز میں رہتے ہیں تو کنسنٹریشن آف بزنس یا کنسنٹریشن آف مارکیٹنگ جو ہے, کنسنٹریشن آف مارکیٹنگ وہ ساری کی ساری آپ کی آ جائے گی سٹی کی طرف. یہ بھی چیز میٹر کرتی ہے. اب اس کے اندر ایک چیز اور ہے, وہ ہے کمپوزیشن. کمپوزیشن بھی میٹر کرتی ہے کہ جیسے دیکھیے ایک آبادی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, کافی زیادہ یوتھ ہے. ایسی مارکیٹ میں الیکٹرانکس بہت بکے گا, ہاؤسز کی ڈیمانڈ بڑھے گی, کارز کی ڈیمانڈ بڑھے گی. لیکن ایسی آبادی جس کے اندر بچوں کی تعداد زیادہ ہو, ایسی آبادی میں عام طور پہ آپ کو ذرا ڈفرینٹ ٹرینڈ ملے گا. یہاں ٹوائز زیادہ بننے لگے ہیں نا جی. اچھا, اسی طرح یہاں پہ جو ہے وہ سائیکلز, ٹرائی سائیکلز وغیرہ بن رہی ہوں گی. اور کیا ہو سکتا ہے جی بچوں کے لیے,